The Gana Mukti Parishad has responded to the demand of cancelling the ST facilities of Christian people. The state president of GMP, Naresh Jamatia, condemned this demand raised by Janjati Suraksha Manch through a press meet on Monday at CPIM party office. The Janjati Suraksha Manch had given a notice to organize a public meeting at the Astable Playground in the capital on the coming 25th December on the day of Christmas through a press meet at the Agartala Press Club regarding the cancellation of ST certificate for Christian people for taking double facilities. There has been an excitement across the state regarding this topic after the news got viral all over internet. As such, many prominent political leaders condemn this particular demand raised by Janjati Suraksha Manch. The Gana Mukti Parishad has finally responded to the demand of cancelling the ST facilities of Christian people. The state president of GMP, Naresh Jamatia, condemned this demand raised by Janjati Suraksha Manch through a press meet on Monday at CPIM party office. GMP state president clearly stated this demand of Janjati Suraksha Manch is a communal and disturbing. Amon nukjago je u deshawo ST rongni jaga kosogo non-tribal rongni jago soguigo indigenous people rok u deshawo হাজার পরিবার নিজেনি বছর পর বছর বংশ পরম্পরায় তং ফাইমানি জায়গা থেকে রিখলাই হজাগো যেমন ও রাজ্য দম্বুনি রিখলাই জাগমানি ঠিক আমাকে সারা দেশেও বিভিন্ন জায়গাও হাজার পরিবার রিখলাই যাগো আবো থেকে কিছু প্রটেকশন দেয় মানে হয় কিছু ব্যবস্থা না জাগতঙ্গো আইন খাইজাগতঙ্গো ও আইন মতে ট্রাইবেল নি জায়গা নন ট্রাইবেল রক মানিয়া পাই মানিয়া যদি তিনি ট্রাইবেল খ্রিস্টান রক ন এসটি হলিয়া হিংকে নন এসটি খাইরসিনা হিংকে বরনি জায়গা রক তাবক যারা নন এসটি তমাই রক বরনি থানি ট্রান্সফারিংনি সম্ভাবনা তেওয়াইসা ল্যান্ড এলিনেশন এবং এভিকশননি লামা ফুকজাক নাই হানিনো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি ও দাবি আবো নিজে থৈয়ানি দাবি সাক থैयानि दाबि जों खाखायो जों साननानै नायो जों जोंनि गानानि राज्य मणिपुर थिका सिखानानै उचित बिजेपि जोंनि बरक बाय बरक जाति बाय जाति धर्म बाय धर्म वालाय रवानि बरनि विभेद कामी डिवाइसिव रूल डिवाइसिव पलिटिक्स बरक खायो आबोनि फलनो आरो बाहायनो मैतै रंनोबो उस्कानि रखा कुकी रंनोबो उस्कानि रखा बरक हाके बरक बुट नाखा किन्तु उलखे हर तुई थंमानि जे हर नांखा ताबक बनो बरक मोथां हर बुथार मालिया दंखा 5-6 मास अंगिचानो मैतै बाय कुकिरनि दांगा थागबो हंतो थागिया अमहाय जाति बाय जाति मा वालायनाय ट्राइबेल बाय ट्राइबेल मा वालायनाय आमहाय विभेद कामी राजनीति आबो जों खायानि उचितिया जोंनि गणमुक्ति परिषद सब समय धर्म निरपेक्षतानि नीति न रक्षा खायनि चेष्टा खायजाव एक समय एनएलएफटी उग्रपन्थी र उ राज्यव ट्राइबेल दुर्गा पूजा माखाया लक्ष्मी पूजा माखाया हि हुलिया जारी खायफ्र आफुरबो हायनो जोंनि गणमुक्ति परिषद बनि प्रटेस्ट खायो आंदोलन खायो ओ आंदोलन खायनि थाङै गणमुक्ति परिषदनि केन्द्र कमिटिनि सदस्य किल्लानि कमरेड हिरेन्द्र जमातिया एवं बनि बिहि एनएलएफटी उग्रपन्थी र बय पुथार जागराव ताबो बाहायनो जों अमहाय कायसा धर्मनि जे रीति-नीति आरो केबो बाधा तारलांथों आबानो जों सावो मनि लगलगा जों सावनि नायो बीजेपी नि जे पलिसि ट्राइबेल स्वार्थ विरोधी तिनी बरक जे सरकारी क्षेत्र पाब्लिक सेक्टर न प्राइवेट खायै रवै कारण प्राइवेट खाइखांखे आरो ते रिजर्वेशन नि कोटा करि चिनि चाकरी बाकरी ना मानानि लामा बन्दंगो बलं आइन जेटा हिस्टोरिकल इनजास्टिस जेटा ट्राइबेल नि ऊपर खाइजाक माने आबनो बन्द खायनि बागै दूर खायनि बागै बनो आइन रजाक माने जे आइन नि बिसिंसे चिनि त्रिपुरालाय जाव 1,29,000 बाम सरकार तंफोर फरेस्ट पाता रजाक माने ओ आइन न ताबक सामन नायाखलाय इनएफेक्टिव खाइकिबिका फरेस्ट राइट एंड फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट न संशोधन खायो आवाके ट्राइबेल नि सर्वनाश खायो ओ बीजेपी एवं
Chini Tripura Rajawa additional Angria, Beton Point of Ticker Lemalia, Pension my young Tomaka, Pension Tanero, Okawa, a Edisio, Guy, Emonki, Edisi Village Committee Pojunto, Nijanik Parani, member Podan Songani Pojunto, Edisi Tribal on Tabo Komatakarika, Sheltaka. Adi Tribal Land Allotment Committee, Edisi Lakao Tongmani, Abo Pojunto Tabo Batil Kairasaka, Rega Karika, I income ni lama samosta bondong tongka tribal Lakao, Hanya Obab ni Bagai Tini, Bersama Palmani Nuka. Buma bopa besana butari kotak solid hiliman benukha kena maya koro abo di bagai jeng jono jati surakha mancho hi jara hanai ro bolon thani salani nayo ko koboi jodi tribal no rakha khaye ni kai poila o tribal birodi sarkar no sik khamata thika norani nangnai Gana Mukti Parishad abo khanani bagai joto nisani ahwan janu jau. Apart from GMP State President Naresh Jamatia, there were also, apart from GMP State President Naresh Jamatia, there were also GMP State Member Pranab Debarma, Amal Debarma and others were present during the press meet. Reported by Shalsang from Agartala, Chini Khorang.